Okay, game 2 na ta mga kabobers, game 2 na. Ano ba? Hoy. Game 2 na ta sa atong championship match. Inter Barangay Volleyball Dayon Tournament diri sa Poblacion 2, Carcar City. This event is sponsored by the beloved Mayor of Carcar City, Honorable Mayor Patrick Barcinas. Organized by Konsehal Isboy Gabihan under Pitik partner na Isboy Promotion. Twice to beat ang team Valladolid ani. Servisyo John Paul. Wow, usara sa gatira. 2-0 atong skor, 2-0. Servisyo Totong. Point. 3-0. 4-0 na mga kabobirds sa atong game to. Makatuyo ka ang Team Bulinawan. Wala, may rangkada na ang Team Bulinawan. 5-0 sa atong game to. Servisyo Totong. Sakita ng servisyo Totong, oh. Size. Change court. Okay, servisyo Totong. John Paul. Tulail. John Paul again. Out ball. Servisyo. City na. Igking ba si Steven? Igking? Lupad siya. 8-0 na. Away. 8-0 ha, 8-0. Servisyo Jeffrey. Out ball. Jantung pa ako na may liner. Servisyo. Lakriha. Out ball. 9-0 na. 9-0. Gisiruhan ang Midaog sa game 1. John Paul. G0. Kuha pa. John Paul firing. John Paul lagi on the attack. Paksit. Yawa, pinapakpak pa. Pakpak na yun. Servisyo Steven. Lail to Jeffrey. Totong. Sukamod sad ang team Valladolid. Side out. Sideways, side door. Servisyo Lail. John Paul, let it fly. Di masagang Paul. For the win na, para daog na. Sa game to, para daog. Para baus ang team Bulinawan. Twice to beat ang team Valladolid ha. Huwag mo daog sa first set ang team Bulinawan. Doon na pa second set of best of 3. Robert. Ang kiri may daog Valladolid. Twice to beat lagi Valladolid. Luwas la pildihon ba? Sweet, sir.
Tinanin niyo. Salamat ha. Salamat ya. Kalimbi mo ko nikod. Grabe ha sa kuda ni. Pwede na Special matalo kay ang mo mga eh. kadiha. Dahil poringin. Out ball. Daog na. Daog na. Oh, daog na sa game 2 ang Team Bulinawan. Oh, doon na tayo decision. Game 3.